masih tepar juga. Ini masih dikirim sudah 2 poin. Leher mas bro, dapat poin lagi sini lagi tunai mas bro ya, dapat poin tunai lagi. Kita poin satu mas bro, tunai kena bro. Wih sayapnya hancur mas bro, janganlah. Mas bro mantap, poin 2 ekor mas bro ya, poin pertama tadi mas bro ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kena. Allah Akbar. Oke mas bro ya, kita kedatangan paket teleskop mas bro. Discovery mas bro ya, Discovery HT 416x44 SFR. Ini mas bro, HT 416x44 SFR FFP mas bro ya, mantap. Kita coba unboxing dulu mas bro ya. Oke, dapat mounting mas bro, kita buka. Oke, ini tinggi kayaknya mas bro ya. Saya mesen yang rel 22 mas bro, rel 22, rel 11 mas bro. Rel 11 kok gede enggak ini ya, tapi nggak tahu mas bro lah, nanti kita coba mas bro ya. Nggak tahu, saya mesennya rel 11 mas bro, mantap. Oke, dapat kunci paralog itu. Nah, ini roda paralog mas bro. Nah, ini yang kita tunggu mas bro ya. Mas bro, Discovery HT mas bro ya, 16x44 SFR. Oke, lensanya sudah hijau mas bro ya. Oke, tinggi hijau, mantap. Dapat sangat mas bro, mantap. Jas mas bro ya. Mantap, terus oke, segini saja mas bro ya. Lanjut kita tes huntingnya, mantap. Oke mas bro ya, mantap. Welcome back to my channel, MHD Hunting Channel di sini mas bro ya. Oke, kita berburu poin punai lagi mas bro. Mantap, poin punai, tekukur, ruak-ruak boleh mas bro ya. Pokoknya kita burung-burung yang kelihatan di depan mata kita shoot mas bro. Nanti kita nyanggung nyanggung punai sekalian nyanggung ruak-ruak mas bro ya. Syukur-syukur ada tekukur lewat mas bro ya, kita shoot juga mas bro. Oke, mantap mas bro ya. Ini kita pakai teleskop yang kemarin datang mas bro ya. Langsung kita unboxing, langsung kita pakai, langsung kita review mas bro. Review gimana suasana di dalamnya mas bro ya. Ini teleskop Discovery HT 416x44 SFR FFP mas bro ya, mantap. Terus mas bro ya, saksikan terus keseruan kita mas bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share agar video kita bisa rame mas bro ya, biar kami semangat membuat video. Besarkan YouTube kami seperti youtuber hunting lainnya mas bro ya. Oke, kita lanjut ke video syuting huntingnya mas bro. Mantap, jos, cekidot. Ada pendor lah, kita shoot dulu mas bro ya.
Allahu Akbar. Mantap. Jos. Allahu Akbar. Mantap Mas Bro, tepar Mas Bro. Mantap Mas Bro ya. Wallahi acet. Oke. Nanti kita ambilnya nanti Mas Bro ya. Nunggu poin lagi Mas Bro. Kita biarin dulu aja Mas Bro ya. Mantap. Ada rock lagi. Coba kita shoot dulu. Allahu Akbar. Kena kayak nyungkir balik ya. Oke, kena kayak. Ya, nyungkir balik ya. Bar. Kena kayak kena. Kak? Hah? Kena kayak nyungkir balik ya. Oke, kena kayak. Ya, nyungkir balik ya. Ya sudah boy. Mantap Mas Bro. Kita ambil Mas Bro ya. Mantap Mas Bro ya. Kena Mas Bro. Masih urip anjing ge. Mantap satu Mas Bro ya. Ini yang dua Mas Bro. Mas Bro mantap. Poin 2 ekor Mas Bro ya. Ini poin pertama tadi Mas Bro ya. Ini yang kedua Mas Bro. Masih hidup Mas Bro. Padahal kena dadanya. Oh, kena lehernya Mas Bro ya. Kena lehernya. Ini kena kayaknya telak Mas Bro ya. Ini telak. Masih hidup. Oke, mantap Mas Bro. Lanjut kita sambil nunggu punai, sambil nyanggung roa-roa Mas Bro ya. Tanggungan kita di sini. Mantap Mas Bro, lanjut jos. Mantap Mas Bro. Oke, mantap, ada punai Mas Bro. Petas betul. Allahu Akbar. Mantap. Jos, kita ambil Mas Bro ya. Tapi dekat laut Mas Bro. Barang. Nah, teman-teman. Ambil modal. Ini ya. Oke. Laut Mas Bro. Bokap gue ngabur. Oke Mas Bro. Kita poin 1 Mas Bro, punai. Masih anakan Mas Bro. Wih, sayapnya. Sayapnya hancur Mas Bro. Janganlah. Jangan dilihatin nanti pelanggaran. Oke, mantap Mas Bro ya. Poin 1. Tadi banyak banget Mas Bro, enggak kena tadi. Oke, lanjut Mas Bro. Jos. Mantap Mas Bro ya. Ada punai Mas Bro. Coba kita shoot dulu Mas Bro ya. Allahu Akbar.
Terus oh bar gantung mas bro ya, terus gantung. Oke, kita ambil mas bro, mantap. Oke, poin aja. Ini yang shot. Oh, Mati leher. patah leher mas bro. Ini mas bro, dapat poin lagi. Sini lagi. Punai mas bro ya, dapat poin punai lagi kita mas bro. Jos, ini mas bro, patah leher dia mas bro. Mana ya? Nah, patah leher mas bro. Mantap, gemuk mas bro. Ini gemuk. Oh, gemuk. Lanjut. Garungnya. Oke, mas bro, kita ngejar-ngejar punai tadi mas bro ya. Punai dari sana tadi dia menclok di pohon sawit mas bro. Coba kita shoot dulu. Ih, ana maning. Allah Akbar, kena kayak deh. Allah Akbar, kena. Tuh, masih bisa berlari. Kacau. Anjay. Kacau, kena mas bro. Tapi kurang telak, kayaknya di bawah dada mas bro ya. Kenanya di bawah dada mas bro. Jadi kurang telak, masih bisa terbang ke sana tadi mas bro. Kampret. Udahlah, kita mungkin belum rezeki. Lanjut mas bro. Oke, mantap mas bro ya. Ada poin punai mas bro. Coba kita syuting mas bro. Allah Akbar. Allah Akbar. Mantap. Mantap mas bro, lebar. Ada satu lagi ya. Sebelah sana. Pas pada di bawahnya banyak nian tuh, di pohon yang tadi di bawahnya gampang. Ih, anjing pada Melayu. Allah Akbar. Allah Akbar. Mantap mas bro. 2 poin mas bro ya. Lebar mas bro. Mantap, kita cari dulu mas bro. Nangkanya gak mau ya? Hah? Nangkanya gak? Mau apa sih? Nang wit kayak gue mambu. Gimana? Nang kono mau? Ya, nangkan. Ini. Iya, nangkan. Iya, nyong keruk. Berem gitu. Sini masukin sini. Mantap mas bro ya. Wih, Mulai mas bro. Dadanya jebol mas bro, tapi masih hidup mas bro. Nih, gas mas bro ya. Kita ambil yang satunya mas bro. aduh. Aduh. Apa nang wit ya? Si kono kok. Iya. Iya ngawur gue wit gue. Ditembak kene. Ini anjing ngomong apa kene mantap. Opar. Tipe ya, mati langsung. Mantap mas bro. Muntah darah. Poin kedua mas bro ya. Tapi nggak tahu kenapanya mas bro. Yang jelas ini mati tepar di bawah situ.
Yang ini masih hidup tadi mas bro ya. Jos 2 poin, mantap. Lanjut. Oke, mantap mas bro ya. Ada poin ruak-ruak. Kita nyanggung ruak-ruak sekalian mas bro ya. Mantap, kita shoot. Allahu Akbar. Mati coy. Jos tepar tapi tepar di tempat mas bro. Terus mantap, kita ambil mas bro. Aku bayang apa? Lagi cakep ini mas bro. Kita jalan di sini tadi dulu. Mantap banget mas bro. Mas bro, kandungan ini guys. Poin kita mas bro ya. Mantap mas bro. Kita nyanggung kunai tadi di sana mas bro. Sekalian kita nyanggung ruak-ruak di sini. Jos sambil nunggu. Yang mencelok kita shoot dulu. Allahu Akbar. Akbar. Tepar mas bro, mantap. Tepar mas bro ya, kita ambil ini mas. Di atas itu mas bro. Bunyi kan? Buk, iya. Bunyi buk, ya. Mau kan tepuk kayak gini ya. Ini mandi. Pencerit gue pencerit. Iya. Iya. Mengeneng orang mau ngayanek tiba nih. Dah. Oke mas bro ya. Poinnya nggak ketemu mas bro, hilang mas bro. Kita cari-cari nggak ketemu. Oke lah, nanti aja mas bro ya. Kita nunggu yang lainnya mas bro. Kita sekalian nyari nanti yang kedua. Oke, lanjut.